टंकपाणी बीज यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब लाइक न्यू ब्लॉग। उड़े नब पवन वर्षा जोर हम रही पारे आम घर पलैया जान मेघ पवन कोई काका को चमकेब ना तो जानू बोधे हत्या काका करे हत्या भी काका करे। तो सांग मैंने फाइनाल आमर भोजीटा ना यूठू आरंभ हो कौन स्टाइल मारिक उठल धरिक सुन टाउटा देखु सांग मैंने मत डाक गेस्ट हिसाब से भोजी खाए टप पानी सब बुहाउस आम आसिकी पानी पाखे पहुँची गलु सब ठीक ठाक अच्छी पानी भी अच्छी कि पानी मिलने प्रोब्लेम हो भोजी गोटे जगह हो मैंने हाफ किलोमीटर चलते आस पानी गाड़ी से कौन अच्छी जो पर्टिकल देखा तो सिटी तो सांग मैंने आमर बर्तमान धुआ धुई हो जहाँ बहुत समय पर आमर आज पानी सफलता मिलगला जो भोजीटा आरंभ हम ठाकुर बाली लगे केत पानी दौड़ हम कहीं भोजी कर खाई गल सन्ध्या गाँव खर्च शीघ्र शीघ्र कर आम घर रागी बहुत दूर गोटे हो मैंने बर्तमान आम भात होगा मसला मसली कषा हम टांगी बर्तमान आमर मसला मसली चलती पिज कषा होना पापड़ छणा हम कि नहीं ग्यारंटी नहीं किसी घोड़ा ना प्लेट सांग मैंने जो मैंने वीडियो देखुं चैनल को सब्सक्राइब करिए। आज जो भोजीटा हो केते खुशी लगुच बहुत दिन पर बर्तमान पिज आम पहला पिज पर लुण पकई हमारा आसिक जेजे आसी पहुंची गले बर्तमान नमस्कार राखी पूर्णिमा गोटे गीत सुट हो राखी बांधिक रखी मान जेना हिरोइन रोल करेंगे देखिए भल लगे कि सब सामग्री तो अच्छी खोजिया पड़ो पनिक छुरी धरी सब बट कह गलु नहीं सांग मैंने बर्तमान आमर पिज हो अदा रसुण पड़ा अदा रसुण तेल छाड़ा पाउडर मसला सब पड़ो चिकेन मसला लंका गुंड हलदी धनिया जीरा सब पड़ो तरकारी कलर जमी देखा मस्त देखा गोटे टपा चिकेन धोई पके भर लेग पीस अच्छी काटी दियो दाग दे दियो मु खाई पूरा लेग पीस ये दीटा पूरा गुंड हो ड्रागन प्रोसेसर सांग मैंने चिकेन आमर अधा कषा हो गला
ଚିକେନଟା ଯେମିତି ସ୍ମେଲ୍ ହେଲାଣି ମାନେ ମଟନକୁ ବି କାଟିଦେବ। ବର୍ତ୍ତମାନ କାକୁଡ଼ି ସାଲଠୁ ଆମର ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା। ଆଉ ଜେଜେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି କୁହନ୍ତୁ। ଆରେ ଭାତ ଠିକ୍ ଠାକ୍ ଅଛି ନା ନକେଇ ହେଇଯିବେ? ତମେ 2 ଜଣ ଖାଲି ଗାଡ଼ି ଧରିକି ବୁଲ ନା ରେ। ଆମେ ଏଠି ମାନେ ଚୁଲି ପାଖରେ ରୋଷେଇ କରିକି ଆକ୍ରାନ୍ତ ହେଇଗଲୁଣୁ। ଆରେ ବାଣ କିଏ ଫୁଟୁଛି ନା ଘଡ଼ଘଡ଼ି ମାରୁଛି? କଷା ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା। ମୋବାଇଲ ଫୋବାଇଲ ବନ୍ଦ କର। ଦେଖ ତରକାରୀ ହେଲେ କି ନାହିଁ। କ'ଣ ତରକାରୀ ହେଇଛି? ମଟନ କରିଦେଇଛ ନା କ'ଣ ବେ? କଷେଇ କଷେଇ ପୁରା କ'ଣ ନାଲି ଉଠେଇ ଦେଇଛ। ବାଡ଼ା ଡେରି କରିନେବୁ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଭୋଜି ସରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଗୋଟେ କମେଡ଼ି କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛୁ। ଗୋଟେ ରିଲ୍ସ ଭିଡ଼ିଓ କାକା କମେଡ଼ିର। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିବ ଲାଇକ୍ କରିବେ। ଉଡେଇ ନବ ପବନ ବର୍ଷା ଜୋର ହବ ରହିପାରିବେନି ଆମେ ଘରେ ପଳେଇବା ଚାଲ। ମେଘ ପବନ କହି କାକାକୁ ଚମକେଇବ ନାହିଁ। ତୁ ଜାଣିନୁ ବୋଧେ ବାତ୍ୟା କାକା କରେ ହତ୍ୟା ବି କାକା କରେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଆମେ ଖାଇବା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା। ଦୋକାନ ସେମିତି ହାଇ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ପିଲାଦିନ ସାଙ୍ଗ ଆମେ ଗୋଟେ କ୍ଲାସରେ ପଢୁଛୁ। କରିଦେବି କୋଉଦିନ କୁହ ଫାଇନାଲ ଚିକେନ ପୋଇ କରିବା। ନା ନା ଆମେ ରବିବାର ଦିନ ଏଇଠି ନାଇଁ ଖାଇକି ଦେଖ ଭଲ ହାତ ସାଙ୍ଗ। ତରକାରୀ ଆଉ ଭିଡିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ। ରବିବାର ଦିନ ଆଉ ଏଇଠି ହବ। ଲାଇକ୍ ଲାଇକ୍ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ସାଙ୍ଗମାନେ କେମିତି ଲାଗିଲା ଭିଡ଼ିଓଟା ଆପଣଙ୍କ ମତାମତ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜଣାଇବେ। କିନ୍ତୁ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।